हेलो गाइस गुड मॉर्निंग मु गोप गौड़ आपण मानक स्वागत करुच्ची आमर आउ एक सुंदर नुआ वीडियो को तेबे गोप गौड़ आज सकाल सकाल आपन को कौन देखेबे आ कौन परिश्रम करने जाऊँगी वर्तमान मु बगीचारे टे आज परिश्रम करी कहीं बगीचारे बहुत घास हो गला एबे 8 दिन तले मु घास गुड़ा सब सफा करी किंतु ये जो वर्षा है लगाण वर्षा जो है किसी दिन तले तो पुणी देखो आउे केते घास उठी आम बगीचारे तो से सब को बाहर करने पड़ो। एवं आम बगीचार सब कौन कौन गछ लगी आपण मानक देखा देखु सांग मैंने आम बगीचार आ कि गछ ना खाली घास ही घास जदि कह घास दरकार अच्छी आसिक नहीं जातु देखु ता भीतर किसी बैगण गछ पूरा हृष्टफुष्ट भाव हो जाइए आ कसी पलि आसी एबे सब 5-7 दिन तले मुझे बाहर करी किंतु पुणी आउ थे घास हो जाइए। ये गछ को देखु केते सुंदर फूल देइछि पुणी आसिला कढ़ आसिला फूल आसिला आउपटे आमर मरीच गछ भी लगी घास जी पुणी काला 2-3 दिन लगे प्रबल घास हो जाइए बगीचारे आमर। गुरु भाई जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आज सकाल सकाल कुआडे बाहर जाऊँ मर्निंग वाक चलती जिम टे चलती तो सकाल सकाल मुह फुह सब धोइछ तो मुह फुह धोई पूरा गुरु भाई रे मुह भी टिके फुली जाइछि आ मो फ्रेश भी टिके देखंतु मन मन फ्रेश कोन रात्रि टिके आईपीएल देखाउतला खाली रात्रि रे पंजाब जीती गला 3टा जाए पंजाब जीती गला ना हां हां सोइला 3टा हेला हां टिके लेट हेला सकाळ उठिया पय आ गुरु भाई काली पूरा 2टा पर्यंत ड्यूटी रे थिले और ड्यूटी रे थाई कि पूरा आईपीएल मैच पूरा भरपूर आनंद नहीं जंदी आ मोर तांकु रिलीफ करबा पई थिली बोली मु टिके मुंबई रो अधा खेल देखिछि आ सोई पड़िली मु तापर तुमको जाई मु रिलीफ कली हो ठीक अछि गुरु भाई मु जाउछि संग मानु टिके बगीचार वीडियो आज भल से देखेबी भल से लागि छु बगीचार कोन नाही टिके देखे आउ कोन लागि छि नेक्स्ट कोन लागियो नेक्स्ट तमे तो ई जगह रु इनफॉरमेशन ऑलरेडी मिल सारी तुम पलि जाऊ तो कौन करवा तुम माने तुम जी कम कर तुमको देखिए आम भी आहरी अनेक कम करने बाहर थिलु कौन करवा तुम तो पलि जीव हो ठीक अच्छे जाओ तुम जाओ पुणी आउ थे देखा निश्चित कौटी आ तो बर्तमान जाइन माने ये अच्छ आहरी बहुत टाइम अच्छे जावाई तो बर्तमान जाओ आप बगीचा माने मु बगीचा काम करी तुम जाओ जिम काम कर देखा कहार अधिक झाड़ बाहर है आम गुरु भाई पलैले जिम रे एक्सरसाइज करके झाड़ करेंगे झाड़ बाहर करेंगे आ मु बगीचार एक्सरसाइज करके झाड़ बाहर करी तो देखु सांग मैंने एपटे आम रोड गोटे तैयारी करते आम कंट्राक्टर माने से रोड साइड रे बाली पकई ना सब मु सफा करी एपट साइड मु निजे बाली आनी पकई देछि कहीं रोडटा माने खाल थिला एपटे पुणी जदि बाली टिके न दिया जीवो ताले एटा भांगी जीवो जल्दी अति निम्नमानर काम होइछि कंट्राक्टर बाबू आप देखुं केते निम्नमानर काम कर मासे हैनी पुणी खराब हेबाक लगिलानी एपटे बाली छाड़ी आप जाइए मु पकई बाली आ मो बगीचार तो ये सब पनीपरिया लगी बर्तमान आउ किसी पनीपरिया ना आप आगुरी देखी बहुत पनीपरिया ये लगी किंतु लंग डिस्टेंस हो जाइए बगीचार काम करवा कहीं छुट्टी थिला समय जो खरा होइछि से खरारू सब मरी जाइए केते आउ जहाँ बंची बर्तमान जो वर्षाटा है मोपाई गोटे भल है बढ़िया गछ गुड़ा पूरा हरा हरा हो जाइए पूरा यहाँ गोटे कलमी गछ मु आनी बैगण गछटा एटा कलमी कर जड़े मत देते किंतु एते बड़ है किंतु फल आसबार ना धरुनी केबे आसब के जानी नो आइडिया सुंदर गछ किंतु बहुत सुंदर होइछि किंतु फल केबे आसब जानी एटा जड़े कलमी करथिला आउ मते देइथिले बढ़िया जिते बेले आसो पूरा भरपूर आसो आपण मानक मु देखेबी आ ये सब गछ आप जो देखुंत पूरा मु छुट्टी थी समय सुखी जाइला एबे जो वर्षाटा होइछि बढ़िया माने फलप्रद केते सुंदर फल आसिलानी फूल आसिलानी आपण माने टिके देखंतु बगीचारे आउ फल गछ किछि नाही खाली घास जाक प्रबल होइछि जार दरकार घास आपण माने आसंतु नहीं कि जिबे एते सारा ताले कामटा कुआडू स्टार्ट करवा फास्ट
ଏ ମୂଳର ଏଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ଟିକେ କୋଡ଼ି ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବା। ଏଠି କାମ କରିଛି ଗେଲି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ିଟା ରଖା ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ମାଡ଼ ଟିକେ ବାଜିବା ପାଇଁ। ସିଏ ଆମର ବଗିଚାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବି, କହିବି ତାକୁ। ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଆସିଲେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଫୋପାଡ଼ି। ସବୁ ଜାଗାର ଗଛର ମୂଳକୁ ମାଟି ଟେକି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାସ ଟିକେ ବାହାର କରିବା। ଏକାଥରେ ପୁରା ସବୁ ଜାଗା ମୂଳ ପାଖକୁ ସବୁ ମାଟି ଟେକିଛି। ଏବେ ଘାସ ବାହାର କରିବା। ମାଟି ପୁରା ବତୁରିକି ଅଛି, କାମ କରିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଘାସ ପୁରା ହାଲକା ହାଲକା ଖୋଳିଦେଲା ପରେ ଘାସର ମୂଳ ପୁରା ହାଲକା ହେଇଯାଉଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନ ଖୋଳିଲେ ହବନି। ଟିକେ ଖୋଳିଲେ ଦେଖେଇଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଟା ଟିକେ। ଏଇଭଳିଆ ଗଛର ମୂଳ ସାଇଡ଼ରେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ସଫା ରଖିଲେ ମାନେ ଭଲ ପୁଷ୍ଟିସାର ହୋଇକି ଭଲ ଗଛଟା ଭଲ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆଉ ଘାସ ତାର ଭିଟାମିନ୍ କିଛି ଟାଣିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି ନା? ଚାଲ ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ଗଛ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଯାକ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବି କେତେ ଘାସ ଲାଗିଛି, ପୁରା ଘାସ ଫାର୍ମ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ବି ଆସିଲାଣି, ଦେଖିଦିଅ ବାଇଗଣଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଟିକେ କର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ବି ଆସିଗଲାଣି। ଏତେ ସବୁ ଘାସ ରହିଲା, କ'ଣ ଆମେ ବାଇଗଣ ଖାଇବୁନି? ଖାଲି ଘାସ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆମେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାଅ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଜି ଆମର ମୂଳଟାକୁ ଆଗ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା ଟିକେ। ତାପରେ ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଶୀ ଘାସ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ କେତେବେଳେ ବାହାର କରିବା। ଏକାଥରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଦେଲେ ପୁରା ହାଁ ହେଇଯିବ ପୁରା। କମ୍ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉଛ ନା ନାହିଁ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲଗେଇଥିଲି ବାଇଗଣ ଗଛ, ବୋଉ ସାଇଡ଼ରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ଆମ୍ବିଳି ଶାଗର ମଞ୍ଜି। ତେଣୁ ସେ ମଞ୍ଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ଏଟାକୁ ନେଇକି ଥରେ ଆମର ଚୁମ୍କିରାଣୀ କାଞ୍ଜି କରିସାରିଲେଣି, ଆମ୍ବିଳି ଶାଗର କାଞ୍ଜି। ମଜା ଲାଗେ ଆମ୍ବିଳି ଲାଗିକି। ମୋତେ ତ କାଞ୍ଜି ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମ୍ବିଳି ଶାଗ ଟିକେ ନେବେ। ଆମ୍ବିଳି ଶାଗ ନେଇକି ଆଜି ପୁରା କାଞ୍ଜି ହେବ କି? ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମ୍ବିଳି ଶାଗର କାଞ୍ଜି କେତେ ଦିନ ତଳେ କରିଥିଲେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ନୁହେଁ, ବାଇଗଣ ଗଛଟା ସେଭ୍ ହେବ। ମୁଁ ତୋଳି ଦେଉଛି। ୟା ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ଏ ପାଖାପାଖି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୋଳିଦେବା।
बढ़िया है बाईगण गछ को पूरा मारिकी अच्छी तेणुक सैड्र गुरा बाहर करदे क्या भी जगह मिल जगह मिलबन ना या मार डालटा भांगीदेवी कि गोटे डाल भांगीदे कहीं आउे मटी बसुची डालटा भांगीदे ए डालटा भी नेबे मैडम खाईदेवे सब शाग मान पूरा घास जाक देले खाई मुझे मत परिश्रम करा पड़ो मुझे सैड्रे का तुलसी आम से ऊपर गुड़ा तुल जदि पार तुल पूरा जगह बगीचार मोर एमती परिश्रम चली मैडम आसिक जो आंबिली शाग नहीं कि जाऊँगी घरे कांजी बर्तमान आज हम आउ परिश्रम करके जाइए आंबिली शाग टे मिलगले कांजी टे मिलगले ओ बड़ मजा लगे जा हो पूरा पूरा फुल पॉलिथिन मैडम तोलदेले आम दुई जन पूरा आराम से बढ़िया से कांजी हम टेस्टी कांजी बनइब ना ओके बाय बाय काम सरला खाली आसबे फल पनीपरिया टे तोलिए शाग फाग तोलिए घर को पलैबे परिश्रम टे कर आसिक झाल टे बाहर कर ना हेनी ओके ओके बाय बाय सकाल सकाल मोर परिश्रम आपण मैंने देखिले बगीचार काम पूरा ऑलमोस्ट अधा सरी आहरी अच्छी आहरी 2-4 दिन लगे किंतु आज बगीचा काम एतिक थी कहीं नाइट रे आम खाई सारा रोड रे पूरा चलुचु गोटे 15-20 मिनट किसी बाट तो सफा हो जाए आपण मैंने देखो कि बाट मुझे सफा करी अलरेडी ये पूरा आउ रोड एंड सामने टी अच्छी ये रोड आमर सरी जाइए कंट्राक्टर बाबू आमर अधा काम कर पलैले आधा काम छाड़ देकी पलैले यही जंगल को पुणी पुणी सफा करने पड़ो आज यही स्टार्ट करवा काम यही आरंभ करदे डालटा गोटे एक्सट्रा डाल बाहर की अच्छी काटी थी ए पुणी आउ थे बाहर पड़े आपको उड्डे दबा साइड चलो ठीक अच्छे पुणी पड़ो आउ थे पड़े पुणी आउ थे काटिदेबा देखु सांग मैंने आगु केमती देखा जाऊला एबे पूरा मूल पूरा सफा कर देछि पूरा मु तो मूल साइड रू पूरा घास बाहरी पड़ी आ बढ़िया सुंदर लगुच किंतु ए मझिरे मझिरे जो अच्छी एगुड़ा को भी परिश्रम करने पड़ो आ बाहर करने पड़ो ये सब मूल गुड़ा देखु केते सुंदर लगुच सबू गछरे फल आसलानी अलरेडी आउ ढाल भी टी बाहर लानी पूरा बाल्टीटे पूरा घास बाहरी पड़ा आहरी घास बाहर करने पड़ो मझी मझी पूरा घास बाहर करने पड़ो ओहो मैडम आमर पुणी आउ थे बगीचा को कड़े आड़े आस फोपाड़िया ओ सरा सफा करदेल कि हाँ हेले गेली उठलानी कि गेली आर उठिनी उठाओ जल्दी टिके देखु मो बगीचार केमती केते पोई शाग होइछि देखु केते सारा पोई शाग मु लगे 3टा गछ रामनागुड़ा मेडिकल जाइली मेडिकल 3टा गछ लगे कि छुट्टी जीवा समय रे आसला बेले मरी जाइए देखु ये वायर फायर सब लगे केते वायर लगे यहाँ पूरा मालिकी पूरा ये जगार पूरा मालिकी ये खुंटी ढुनी की आंब गछ मारिकी पूरा गोटे ग्रीन हाउस टाइप देखा जाऊला फोटो उठा पूरा मजा लगुला से गछ मरी जाइए भारी मन दुख था कहीं गछ गुड़ा रामनागुड़ा आनी पूरा नाली पैसाग नाली पैसागटा यहाँ देखो नाली पैसाग अच्छी मरी जाइए भारी मन दुख था किंतु तार जो मंजी पड़ी थी एवं जो वर्षाटा है मौसुमी आसला वर्षाटा है केते सारा बाहर आमको 2-3टा गछ मात्र 2-3टा गछ दरकार आउ जहाँ को दरकार नहीं पारे पाखापाखि मो अंचल जो मैंने भी देखुं वीडियो जदि मत मेसेज करती ताहले पोई शाग नहीं पारे देहपाई भल खास कर किडनी पाई भल मुझा देखी मोबाइल रे किडनी पाई भल आपण मैंने नहीं पारे केते सारा परिश्रम कला परे झाड़ एतिकी झाड़ काढ़ापी लोक जिम जाती पैसा देकी किंतु आमे बिना पैसा एठे झाड़ बाहरी पड़े निरोगी सुस्थ जीवन
देखନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଗିଚା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ, ଏଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଗାକୁ ମୁଁ ସଫା କରି ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଲ୍ଡେନିଆ ଗଛ ଲଗେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇ ମୁଁ ତାକୁ ବଗିଚାରେ ପରିଣତ କରିଛି। ଏତିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମାରିଥିଲି, ଘାସ ବାହାର କରିଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏତିକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ବଗିଚାର ଫୁଲ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫ୍ଲାୱାର, ଏଇଟା ମୋ ବୋଉ ଆଣି ଲଗେଇଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଫୁଲ ହେଉଛି ଏଇ ଗଛରେ, ତାର ସିଜନ୍ ବୋଧେ ଏବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ କେତେ ଗୋଲ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋ ବୋଉ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ମାଗିକି ଆଣିଥିଲା, ମଜାରେ ଲଗେଇଛି। ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ସାରା ଘାସ ଗୁରା ସବୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ଜଙ୍ଗଲ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଖାଲି ସ୍ନେକ୍ ଖାଲି ଅଛି, ସାପ। ଓହୋ ହୋ ହୋ, ବିଫୋର୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଆମର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଆଫ୍ଟର ୱାର୍କ ପରେ ଆମର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛର ମୂଳଟା ବାହାର କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଖାଲି ସଫା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମନ ହେଲାନି। ଟିକେ ଟିକେ କରୁ କରୁ ପୁରା ସବୁ ସଫା କରିଦେଲି। ସଫା କରିଦେଲା ପରେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଲା ପୁରା ରାସ୍ତା ସାରା ପୁରା ଘାସ ମାଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି, ଏଭଳି ଏତେ ସାରା ଘାସ ହେଇଛି ଯେ ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗଛ ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖାଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଜି କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ମୁଁ କାମ କରିପାରୁଛି। ଯେତେ ସବୁ ଘାସ ତା ଉପରେ ସବୁ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ତାକୁ ସବୁ ଯାକ ବାହାର କରିବି। ବାହାର କରିକି ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ମେନ୍ ଗେଟ୍କୁ ଯେମିତି ବାହାରିବ। ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜ୍ଞା। ଚାଲିଛି ଫେଟିକି କାମ ଚାଲିଛି ପରା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଧାନ ଗଛ, ଧାନ ନେବେ କି? ହଁ, ବାବା ମଝିରେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଈ ଫାଇ ଯେ ଏଇ ଭିତରେ ତ ଆଉ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଲାଠୁ ଆଉ ଛଡ଼ା ହେଉନି। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ସଫା କରିକି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଇଁ ସେପଟ ସେତିକି ବାହାର ହେଇଯାଇଛି, ବାକି ଏଟା ଟିକେ ଟିକେ ରହୁଛି, ବାହାର ହେଉଛି। ଆମର ପାର୍ଲାଖଣ୍ଡର ସାର୍ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବଂଶୀଧର ନାୟକ ସାର୍। ମୁଁ ଫେଟିକ୍ କାମ କରୁଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଶ୍ କଲେ, ତ ପଚାରିଲେ ଫେଟିକ୍ କାମ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏଟା ସବୁ ଧାନ ଗଛ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆସିକି ଧାନ, ଆମେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ ଆମକୁ। ଆଜ୍ଞା ଧାନ ଗଛ ଯାହା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆସିକି, ଆମକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିବ। ହଁ ବାବାକୁ ଟିକେ କହିଦେବ ଗାଈ ପଠେଇଦେବେ, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭିତରେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଗାଈ ଖାଇବେ, ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ଛଣ ଗୁଡ଼ା, ଧାନ ଗଛଟା ଛଣ ଗୁଡ଼ା, ଏ ଛଣ ଗୁଡ଼ା ଗାଈ ଖାଇବେନି ଗୁଡ଼ା, ଘାସ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ା। ଓ କି ଝାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରବଳ ଝାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଜିର କାମରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମର ବଗିଚା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ରୋଡ଼ କାମଟା ଅଧା କଲି, ଖରା ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଜାଗାଟାରେ ଖରା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖରା। ଏତେ ଖରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଏବେ ତ ଏତିକି ଝାଳ ବାହାରି ପୁରା ଓଦା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ କେତେ କାମ କରିବା। ଗେଲି ଉଠିଲାଣି କି ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ମାମାକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗେଲି ଉଠିଲାଣି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି? ଖାଲି ଆମ୍ବିଳି ଶାଗ ନା ଆଉ କ'ଣ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜି, ଓ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ପୁରା ଖୋଲା ହେଇନି, ଆସିକି ନେଇଗଲେ ଆମର ଆମ୍ବିଳି ଶାଗ ଟିକେ। ଫୁଲ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତୋଳି ସାରିଥିଲେ। ଓ ହୋ 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 ହୋ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରୁଛ? ଗେଲି ଗେଲି ଭଲ ସେ କୁହ, गुड मॉर्निंग। और जोर से। गुड मॉर्निंग। और ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଅ, ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ହୋ ଗେଲିର ଆମର ଆହୁରି ନିଦ ଭଲସେ, ଗେଲିର ଆହୁରି ନିଦ ଭଲସେ ଭାଙ୍ଗିନି। ଦେଖେ ପରିଶ୍ରମ କେତେ କରିକି ଆଇଛି, କେତେ ଦେଖେ ଦେଖେ ମୁଁ କି ଝାଳ ପୁରା ଭିଜିଗଲାଣି। ଆଉ ତ ମାମା ମୋତେ ଆଜି ପାଣି ଟିକେ ଦେଲେ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପାଣି ବି ପୁରା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଆସିବେ, ପାଣି ବି ମାଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ନିଜ ବଗିଚାରେ, ଆଉ ଜିମ୍ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏମିତି ଝାଳ ବାହାରିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ହେଲା। ଏ ଚୁମ୍କି
ପାଣି ସିନା ମାଗିଦେଲେ ଟିକେ ରହିଛ ପାଣି ନାହିଁ ଏବେ ପିଇବିନି ଝାଳଟା ଟିକେ ଇଏ ହଉ ପାଣି ପିଇବା ଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାରେ କାହିଁ ପାଣି ଦେବାରେ ମୁଁ ଦେଖୁନି କେତେବେଳେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିଛି ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ଟିକେ ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଆହେଇନି ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଥିବ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ସେ ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଗଲାନି ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଅଛି ତାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଘରର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗିଛି ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଯାଇଥିଲା ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଖରାପ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇକି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଟାଇପ୍ ରହିଯିବ ମଜା ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ବଗିଚାର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ ଆମର ଦିଦିମାନେ କେତେ ପନିପରିବା ବଗିଚାରୁ ନେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହିଁ ବଗିଚାରେ ପନିପରିବା ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପନିପରିବା ଆସିଯିବ नो डाउट पूरा भरपूर पनीपरिया आसो मु आहरी वर्षा सीजन आसिलानी वर्षा सीजन मौसम तो अलरेडी पलि आसी वर्षा सीजन जो आसूँ मु विहन अलरेडी मगेई पुणी आउ थे लगे तो आज भिडियोटा आपण मानू केमी लगे गोपगौड़र डेली लाइफ स्टाइल आपको केमती लगुच दयाकोरी कमेंट मध्यम जनइबे रोची जय जगन्नाथ।